समस्त को नमस्कार। आज संध्यार विशेष कार्यक्रम आपको स्वागत करुच्ची। आप नियमित भाव में जो कार्यक्रम देखी आसुँच ता ना हूँ प्रदीप जलुथाओ। आज गोटे छोटिया प्रसंग आलोचना करवा। से प्रसंगटी हूँ एकतार चिन्ह गुड़िक। बाइबल गोटे अंश पढ़ा फिलिपियो तार 2 अध्याय 3 ରୁ 5 पद। कौन लिखा जाए? स्वार्थपरता अबा असार गर्व हेतु किसी कर ना, बरং नम्रचित हो प्रत्येक जन अन्य को आपण श्रेष्ठ मन कर। प्रति जन केवल आपणा विषय मनोयोगी न होई अन्यर विषय मध्य मनोयोगी हुओ। ख्रीष्ट जीशुंकर जेपरी मन थिला तुम मानकर सेपरी मन हो। मोर प्रिय भाई भणी माने फिलिपियो तार 2 अध्याय यदि प्रथम एवं द्वितीय पद को आम देखा लिखा जाए, अतएव यदि ख्रीष्टंक सहभागितारे कौनसी उत्साह, कौनसी प्रेमपूर्ण सांत्वना, आत्मांकर कौनसी सहभागिता, पुणी कौनसी स्नेहपूर्ण करुणा और दया थाए, ताहले तुम माने एक मना, एक प्रेम रे प्रेमी, एक चित्त, एक भावापन्न होई मोर आनंद पूर्ण कर। साधु मानकर एकता होची एक आशीर्वाद जहाँ शास्त्रीय अटे, युक्तियुक्त अटे एवं समस्त निकटरे उपलब्ध अटे। जीशुंकर प्रार्थना कौन थिला? जीशुंकर प्रार्थना थिला एकतार आधार कौन हवा उचित एवं तार लाभ कौन अटे। यदि जोहन तार 17 अध्याय 20-21 पद देखिए लिखा जाए, मु केवल एमानक निमंते प्रार्थना करू नाही, मात्र एमानकर वाक्य द्वारा जो माने मो ठारे विश्वास करंती सेमानक निमंते सुधा प्रार्थना करूअछि, जेपरि सेमाने समस्ते एक हुअंती। हे पिता, तुमे जे प्रकार मो ठारे अछ मु तुम ठारे अछि, सेमाने मध्य से प्रकार आम मान ठारे रुहंतु, जेपरि तुम्भे मते प्रेरणा कल बोली जगत विश्वास करे। यदि आपण प्रथम करंथियो 1 अध्याय 10 देखिए कहते, हे भाई माने आम मानकर प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम रे मु तुम मान को अनुरोध करूअछि, जेपरि तुमे माने समस्ते एक कथा कुह आ तुम मानकर मध्य दल भेद न हुए, किंतु तुम माने एक मन रे एक विचार रे सम्मिलित हुओ। यह हूँ निर्देशित एवं वर्णित प्रेमर प्रमाण कौन अटे? जहाँ प्रथम करंथियो 13 अध्याय 4-7 लिखा जाए, प्रेम दीर्घ सहिष्णु, प्रेम हितजनक, ईर्षा करे नाही, आत्मा बड़िमा करे नाही, अहंकार करे नाही, अनुचित व्यवहार करे नाही, स्वार्थ चेष्टा करे नाही, विरक्त हुए नाही, अपकार स्मरण रखे नाही, अधर्म रे आनंद करे नाही, किंतु सत्य रे आनंद करे, समस्त सह्य करे, समस्त विश्वास करे, समस्त भरोसा करे, समस्त विषय रे धैर्य धरी रहे। एकता रक्षा करिबा एवं आम मध्य शांति बजाय रखिया पाई आवश्यक मनोभाव दरकार। एकता को रक्षा करिया पाई एवं आम मध्य शांति बजाय रखिया पाई एक मनोभाव रो आवश्यकता अछि, जहाँ एफिसियो 4 अध्याय 1-3 लिखा जाए। कौन लिखा जाए? अतएव प्रभु हेतु बंदी जे मु तुम मान अनुरोध करूअछि, तुम माने जेपरि आह्वान रे आहूत होइअछ सेथिरे योग्य आचरण कर, अर्थात सर्वप्रकार नम्रता, मृदुता और दीर्घ सहिष्णुता सह प्रेम रे परस्पर प्रति सहनशील हुओ। शांतिरूप बंधन रे आत्मा को ऐक्य रक्षा करने निमंते यत्नवान हुओ। यदि फिलिपियो तार 2 अध्याय 3 ରୁ 5 आम जहाँ पढ़ले ता हूँ एकतार आवश्यक चिन्ह गुड़िक, जहाँ यह आम माध्यम सक्षम कराए एवं यह वृद्धि कराए। एकता नम्रता दाबी करे। मोर प्रिय भाई भाई माने, जोटी एकता अच्छी सेठी नम्रता अच्छी। जदि नम्रता नहीं ताले आम मध्य एकता नहीं, कारण एकता नम्रता को दाबी करे। यदि फिलिपियो 2 अध्याय 3 कौन लिखा होची, स्वार्थपरता अबा असार गर्व हेतु किसी कर नाही, बरं नम्रचित होई प्रत्येक जन अन्य को आपण ठाରୁ श्रेष्ठ मन कर। मंद उद्देश्य द्वारा एकता नष्ट होता है। जेते आम मध्य मंद उद्देश्य जन्म निए
ସେତେବେଳେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଅଭିଳାଷ, ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ, ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ, ଆତ୍ମସନ୍ଧାନ, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା, ଆତ୍ମ ଇଚ୍ଛା, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କ'ଣ ହୁଏ? ଏକତାକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଅଭିଳାଷ, ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ ଜନ୍ମ ନିଏ, ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ ଆମ ଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ କାଟିଥାଉ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିଥାଉ, ଆତ୍ମ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଆତ୍ମ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥକେନ୍ଦ୍ରିକ ବିଷୟକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଉ। ସେତେବେଳେ ଆମ ସହଭାଗିତାର ପ୍ରକୃତ ଏକତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏକତା ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଆସେ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ଅଭିଳାଷ, ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ, ଉଚ୍ଚ ଅଭିଳାଷ, ସ୍ୱାର୍ଥକେନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଆତ୍ମ ଇଚ୍ଛା, ଏ ସମସ୍ତ ଈର୍ଷାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ଈର୍ଷାର ଫଳ ଯାହା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆମ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ବାଦ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଆଉ ସହାୟ କରିପାରିନଥାଉ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସମାନତା ଏବଂ ଏକତା ଏକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତି ଏବଂ କାହାକୁ ଅବମାନନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ପରସ୍ପରକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଏକତା ସେଇଥିପାଇଁ ନମ୍ରତାକୁ କ'ଣ କରେ? ଜନ୍ମ ଦିଏ। ତେଣୁ ନମ୍ରତା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନମ୍ରତା ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ଏକତା ନାହିଁ। ଏକତା ନମ୍ରତାକୁ ଦାବି କରେ। ଯେଉଁଠି ନମ୍ରତା ଥାଏ, ନମ୍ରତା ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଏ? ନା ପରସ୍ପରକୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାଏ ଏବଂ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ ସେହି ସମୟରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ନମ୍ରତା ପରସ୍ପରର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ ଏକତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ପିତର 5:5 ଦେଖିବେ, ସେହିପରି ହେ ଯୁବକମାନେ, ତୁମେମାନେ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ନମ୍ରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କର, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଅହଙ୍କାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ କରି ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ନମ୍ରତା ଏକତା କ'ଣ କରେ? ନମ୍ରତା ଏକତା କ'ଣ କରେ? ଦାବି କରେ। ନମ୍ରତା ଏକତାକୁ ଦାବି କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ନମ୍ରତା ପରସ୍ପର ସେବା କରେ ଓ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମକୁ ଏକତ୍ର କରିଥାଏ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି, ଆମେ ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚନା କରିଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ନମ୍ରତା ପରସ୍ପରକୁ ସେବା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚନା କରିଥାଉ। ନିଜକୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଆମେ ନ୍ୟୁନ ମନେ କରୁ, ଅନ୍ୟକୁ ନିଜଠାରୁ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରୁ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚନା କରୁ। ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ ଏବଂ ସେହି ବିଷୟ ହିଁ ଆମକୁ ପରସ୍ପରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ଯାହା ମାର୍କ ତାର 9:33-37 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବକ କିଏ ଥିଲେ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବକ ହେବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏକତା ଦାବି କରେ ଯେ ଆମେ ନିଜେ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁ। ଆମେ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଇଚ୍ଛା କରୁ, କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଫିଲିପିଓ 2:4 ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରତି ଜଣ କେବଳ ଆପଣା ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇ ବରଂ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅ। ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅ। ପରଚର୍ଚ୍ଚା ଏକତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇ ଆମେ ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ତାହା ହିଁ ପରଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ ଆଉ ତାହା ହିଁ ଏକତାକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ତେଣୁ ହିତୋପଦେଶ ତାର 16:28 ଲେଖାଯାଏ, କୁଟିଳ ମନୁଷ୍ୟ କଳି ବୁଣେ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? କୁଟିଳ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ବୁଣେ? ନା କଳି ବୁଣେ। ପୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ଜପ ବିଶେଷ ମିତ୍ରଗଣକୁ ଭିନ୍ନ କରେ।
आमे परस्पर सहित कथबार्ता करवा भल विषय किंतु परस्पर विषय नुहे। परस्पर सहित कथबार्ता करवा एवं परस्पर विषय रे कथबार्ता करने भितर एक भिन्नता अच्छी। आमे परस्पर सहित उत्तम संपर्क रखी कथबार्ता आमे करि परिबा किंतु परस्पर विषय रे मंद कथा कहवा यह उत्तम नुहे। यह एकता कौन करे नष्ट करे। तृतीय विषय होची एकता दाबी करे जे आमर ख्रीष्टंकर परी मन हवा उचित। एकता कौन दाबी करे आमर मन ख्रीष्टंकर जेपरी मन थिला से प्रकार आमर मन हवा उचित। जहाँ फिलिपियो 2:5 लिखा जाए कौन लिखा जाए ख्रीष्ट जीशुंकर जेपरी मन थिला तुम मानकर मध्य ठीक से प्रकार मन हो। आज केते गोटे आम सिद्धांत विषय आलोचना करवा। एकता एक सहज कार्य नुहे मोर प्रिय भाई भाई माने किंतु यह संभव अटे। एकता एक सहज कार्य नुह मात्र यह संभव अटे। जहाँ एफिसियों 4:1-3 लिखा जाए। एवं तापर आम देखुचु ईश्वर लोक मान मध्य एकता हूँ एक अत्यधिक आशीर्वाद। जिते आम समस्ते परस्पर मध्य सहभागितार बसु से एकता हूँ आम जीवन रे आशीर्वाद को नहीं आसे। जहाँ गीत संहिता 133:1 लिखा जाए कौन लिखा जाए देख भाई माने मिलन रे एकत्र बास करवा कि प्रकार उत्तम विषय। आजिर शास्त्र आमको कौन उपदेश दिए। आजिर शास्त्र आमको यह उपदेश दिए जे एक जन रु 2 जन भल कारण से माने अपना अपना परिश्रम उत्तम फल प्राप्त हुंती। जहाँ उपदेशक 4:9-12 लिखा जाए। एवं मंडली को कौन उपदेश दि जाउची जहाँ प्रथम करंती 1:10-11 पदरे ता हूँ मंडली रे विभाजन। तेणु कौन लिखा होची हे भाई माने आंभ मानकर प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम रे तुम मान अनुरोध करुअछि जेपरि तुमे माने समस्ते एक कथा कुह आउ तुम मान मध्य दल भेद न हुए किंतु तुमे माने एक मन रे और एक चित्त रे एक विचार रे सम्मिलित हुओ। कारण हे मोर भाई माने खईंकर परिजन ठारू तुम मान संबंध रे मो निकट एक प्रकाश पाई अछि जे तुम मान मध्य वाद विवाद अच्छी। कौन अच्छी वाद विवाद अच्छी। एवं समग्र विश्व पाई आजिर शास्त्र आजिर वाक्य पठन कौन आमको उपदेश दिए जहाँकि जौन तार 17:21 लिखा जाए जेपरी से माने समस्ते एक हुंती हे पिता तुम्हें जे प्रकार मो ठारे अछ एवं मु तुम ठारे अच्छी से माने मध्य से प्रकार आम मान ठारे रुहंती जेपरी तुम्हें मते प्रेरणा कल बोली जगत विश्वास करे। आज तीनोटी ए शास्त्रांश आमको तीनोटी विषय शिक्षित कराए। तेणु मो प्रिय भाई भाई माने आमर जीशुंकर जेपरी मन थिला आमर से प्रकार मन गुड़ी हवा उचित। एवं ए समस्त विषय होची एकतार चिन्ह गुड़िक जेते बड़े आमे एकतार चिन्ह गुड़िक आम जीवन रे आमे आसीबाकू दवा आम जीवन रे प्रयोग करिबा सेतले कोन हबो आमर सहभागितार परिसीमा वृद्धि हबो। आम सहभागितार आनंद देखा जीवो। आम सहभागितार उत्साह देखा जीवो। आम सहभागितार आउ उद्दीपना देखा जीवो। आम सहभागिता ईश्वर दृष्टि रे अनुग्रह एवं आशीर्वाद प्राप्त हम। तेणु कहुची स्वार्थपरता अवा असार गर्व हेतु किछि कर नाही कारण ए समस्त स्वभाव जगतर उत्पन्न अटे। तेणु प्रभुंग वाक्य को ए स्वार्थपरता अवा असार गर्व हेतु किछि कर नाही बरं नम्रचित होई प्रत्येक अन्य को आपन ठारू श्रेष्ठ मन कर। अनेक समय ये विषय आम भारी कठिन हो जाए कष्टकर हो जाए। अन्य को श्रेष्ठ मन करिबा निज ठारू कष्टकर विषय अटे। आई एम बेटर देन यही मनोभाव आमको ख्रीष्टंकर सहभागितार वंचित कर दिए। तापर कहुची प्रति जन केवल आपणा विषय मनोयोगी न होई अन्य विषय मध्य मनोयोगी हुआ। जिते आम अन्य विषय मनोयोगी हवा आमे तार आ बचसा करवा नहीं। जेटा अन्य विषय मनोयोगी हवा आमे तार आत्मिक जीवन वृद्धि निमंते चिंता करवा प्रार्थना करवा आमे ता विरुद्ध रे बचसा करवा नहीं। आमे ता सहित कथबार्ता करि परिबा किंतु ता विषय रे नुहे। तापर कहुची ख्रीष्ट जीशुंकर जे प्रकार मन थिला तुमर से प्रकार मन हो। ख्रीष्टंकर मन आम मन सहित एक मन हवा उचित। जिते आम ख्रीष्टंकर संतान बोली दाबी करुचु
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ତାଙ୍କର ଗୁଣ ତାଙ୍କର ମନ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା କଥା। ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏ ସମସ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ନେଇ ଆମେ ଚାଲିବା ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ଏକତାର ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ। ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଅସାର ଗର୍ବକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ନମ୍ରତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଅଧିକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ଆମେ ସେହି ସମସ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ମନ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରି ଏ ଜଗତରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିବା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର।